Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins ug waste ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma. Kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ay! Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Doc Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver. Og kini gitawag man nga hepatic steatosis. Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas. Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maopoy hinungdan sa scarring. Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang muditox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga ma-metabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-awon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Pamali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transminase or SGPT. Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit gyud ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus. Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay. Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga promote og fat storage sa
imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw. DTX Ako si 500. Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso. Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kanunay natong madunggan ang pulong nga astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta? Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema sa Correct. mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir Makabuta, GP. jud. Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siyang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan. Correct. Ingana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug MyTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Oho. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabi. O di ay- Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism. Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone. Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP. Correct. Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress. DTX Ako 500. dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Attention yun sa mga office kana. workers. Oo, mga office workers. Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Aha. Og ang mga mahiligon diha mo bukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Aha. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant. Correct. Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata. Correct, Doc Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20 hangtod 40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong mo absorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation. Kana kung himsog ang kornea. Kana. Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Gusto. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Of course. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation. Correct. Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, Mo na. glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MyTC. Yes. Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata.
ulahin na ang tanan kung mahibaw-an, Sir JP. Gusto. Paspas kaayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir JP, ipakonsulta jud dayon sa espesyalista. Pero mas nindot ug mas maayo jud nga mag-inom na kadaan og DTX 500 ug MyTC. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir JP, yes, Doc Ramil. Kung gainom kag DTX 500 ug MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala niini. Dili ka ma-high blood. Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs bata pa. Dili dali magubay mo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 ug MyTC. DTX 500. Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Doc. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. So kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Sa mga D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinauton ta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan. Sige. Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology. Wow. Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin. Correct. Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinahanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP? Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 ka tawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana asya bana-bana mga 27,000 active cases. Unya kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Si Doc Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir JP. Mahadlok na sila Doc, paduol nimo. Apektado jud ang imong social life. Bisan pa gan imong pamilya Doc, mahadlok nimo kay basta nakay TB. Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio. Gusto. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong giinom. Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio. Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini. Grabe jud ay ang TB Sir JP. Correct. Kay sa Ehipto pa may TB na. Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center? Yes, of course. Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pikadaghang kaso sa TB sa tibuok Asya. Kinsa man ang gapaliyoan ning TB ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway. So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siya cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siya hotdog. Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP. Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay. Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon. Gusto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya,
kaya ra jud kaayo ni D3 Bio. Kaya gid kayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw. Correct. Ang kagaw sa TB. Kaya kayo. So good news ni sanay mga TB. Katong may nga na TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB. Mapatay jud. D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pang magproblema Sir GP kay natay Klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus naa na sa Klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap gani ang imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang
target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka Sir GP. Bitaw, ang tawag ay ana Doc sa patol is absence seizure. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka. Gusto. It's all about mental disorder, Sir GP. Correct. Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol? Unsa man? Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom aning D3 Bio. Kinahanglan pod paimnon pod ninyong kabataan og D3 Bio. Kayang epilepsy Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok. Wala na ipili Sir GP. Gusto. Wala dyan ipili og pwede ni siya mahitabo bisag kanus-a nga wala ni mo gidamha. Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio. Correct. Unsa may ganahan nimo? Paimnon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves. Yes Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy tungod anang mga intervention sa diet. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet? Unsa man? Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats Sir GP. Kanang mga nuts, avocado, VCO, syempre, D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisod jud kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato 3 ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay syempre kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod. Gusto. Balik ta sa patol Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atakyon. Unsa may atong mabuhat? Number 1, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jong hawanan ang lugar. Kay uban baya ilahang tapukan Sir GP. Gusto. Dili gyud unta na pwede. Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson. Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake. Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tan-awa og bantayer siya nga og siguraduha nga safe kayo siya.
Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo. Correct. Ug wala ra siya katumbahan. Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway. Bitaw. Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan. Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit. Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusuhon. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa